በክብር ሞተን ሐቃችንን እናስመልሳለን ሐቃችን ነው ሚገርም አገር ነው ግን ይሄን ወንድነት ይሄንን ኪታ መጡት ግን እንደ ሀገርም በኢትዮጵያ ልማት ችግር የለባትም የኢትዮጵያው አቋም በእብሪት በእንቢተኝነት እየቀጠለ ቢሆንም ታላቅ የምስራች ለቤት ፈላጊዎች በሙሉ የመሃል ከተማ መዳረሻ በሆነችው ለቡ መብራት ኃይል በመናስገነባው ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ቀድሞ ለተመዘገቡ 20 ሰዎች እስከ 35% ቅናሽ ማድረጋችንን ስንገል ነው ምን ይሄ ብቻ በዚሁ መንደር ውስጥ ማራኪ የተፈጥሮ እይታን ከሲቲቪው ጋር እንዲሁም ያለምንም ሽፋን በቂ የተፈጥሮ ብርሃንን የሚያገኙበት ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ቤቶችን በ8% ቅድመ ክፍያ ብቻ ከሁለተኛ ፍሎር ጀምሮ እንደ ምርጫው بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة በጣም የሚገርመኝ እኔ ሃይማኖታዊ አይነት ቃላቶች ምናምን ሲጠቀሙ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ሃይማኖቱ ምን እንደሚል በደንብ ተነጋግረናል ከዚህ በፊት አንድ ውሃ የሆነ ህዝብ ጋር ካለ እና ከበላይ ከሆኑ እነዛ ህዝቦች ተጠቅመው ከዛ በኋላ ላለው ህዝብ ይለቁለታል ነው ሚለው ህጉ እነሱ ተጠቅመው ነው እንጂ እነሱ ሳይጠቀሙ ታፍኖባቸው አይልም ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ዙበይር የሚባል ሰው ታች ላይ የሆነ በአቀማመጥ የመሬት አቀማመጡ ታች ደግሞ የሀገሬው ሰውዬ የሆነ አንድ የመዲና ሰው እነዚህ ተሰድ ይሄዱ ሆነው እንኳን እዛ በስደት ላይ ያሉት ሰዎች እነ ዙበይር ነብዩን ጨምሮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚኖሩበት ወቅት እዛ ላይ ውሃ ሲጠቀም ለምን ሙሉን አይለቅልኝም ልክ እንደ ግብጽ ማለት መጠቀም አይችልም እሱ ብሎ እኔ የመዲናው ሰው ያለሁኝ ምናም ብሎ ሲከስ የዛኔ ነብዩ ምን አሉት ዙበይር ሆይ ተጠቀምና አንተ ልቀቅለት ከዛ ትንሽ እንትን ሲያበዛው እንደውም አጠራ አርገ በደንብ ውሃ የሚበቃህን ያህል አጠራህ ይዘህ ውሃውን በደንብ ተጠቅመህ ስትጨርስ ላክለት አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ነው ያለው ፍርድ ይሄንን ሃይማኖታዊ ነገር ያወቁ ግን ይሄንን ነገር ሊያወሩ ሲፈልጉ ሃይማኖታዊ ቃል እባክህ ልቤን ክፈትልኝ ለሐቅ ምናምን የሚል ቃል ተጠቅሞ ግን ለሐቅ ሳይሆን ለውሸት ነው የሚጠቀመው إنك أنت الوهاب هو المفروض الواجب المستوجب الحتمي ግዴታው ዋናው ወሳኙ መደረግ የነበረበት لا صوت يعلو ده المفروض اللي يتم ምንም አይነት ድምጽ ከፍ ወይም ሐሳብ ከፍ ብሎ ሊገኝ አይገባም يبقى الشغل الشاغل للدولة المصرية የግብጽ ሙሉ ስራዋ ሙሉ አቅሟ ሁሉ መሆን የነበረበት ከዚህ ጋር የተያዘ ነው ከዋው ጋር شعبا حزبا بيون شعبا انا بقول شعبا الاول وحكومه መንግስቱም ጭምር وقياده سياسيه ማንኛውም የፖለቲካ መሪዎችና ፓርቲ ኃላፊዎች ومؤسسات ድርጅቶችም በሙሉ المفروض الواجب በእነሱ ላይ ግዴታው እና መሆን የነበረበት ኃላፊነታቸው المشروع الشرع لا صوت يعلو فوق صوت حقوقنا في مياه النيل بوها مبتاچن لاي منم عينت دردر يلم يميل دمص بچا نو كف مالت ينبربت بس دي القضية ይሄ ወሳኝ የሆነ ጉዳይ دي القضية الرئيسية ይሄ ነው ወሳኝ የሆነው ጉዳያችን የኛ سيبك من اي قضية تانية بقى ሌላውን ነገር ተውት እርሱት سيبك من اي اشكالية تانية ሌሎቹን ነገሮች በሙሉ ወደዛ አርግፍ አርጋችሁ ተውት سيبك من اي تحدي اخر ሌሎቹን ነገሮች በሙሉ የሚታገሏችሁን ወይም ለናንተ እንቅፋትና ትግል የሚፈጥሩባችሁ ነገር እርሷቸው انا بقول الكلام ده لان دي مسألة حياة او موت ምክንያቱም ይሄን ምላችሁ ይሄ አልሐደስ ሚል ጣቢያ ነው የታወቀ ጣቢያ ነው እና ይሄን ምላችሁ ጉዳዩ የህይወትና የሞት ወይም የሞት ሽረት ጉዳይ ስለሆነ ነው ما هو يا قطع
اوتي ناوي على موتي يعني ما خلاص يعني عند ينين سيساي مقرط يفلق سو هيوتين قرطوا مالت ما هي مسألة انت بتحطي ظهري للحيط بك راسين لغرغدا سطهኝ ማለት ነው በቃ ምንም ነገር عايز نعمل ايه ምን ላደርግ ስለዚህ ምን እናድርግ ماذا بعد ምን ቀረን مطلوب مني ايه مطلوب مني انا كشعبي እኔ እንደ ህዝብ ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚጠበቅብኝ مطلوب مني كدولة مصرية ايه እንደ መንግስት ደግሞ የመንግስት የግብፅን መንግስት እንደ መሆኔ ደግሞ ምን ይጠበቅብኛል ብሎ እነሱም ይጠይቁ لا حق مشروع لا حق تاريخي ምንም አይነት የመብታዊ የሆነ ጉዳያችን ላይ እንደዚሁም ታሪካዊ የሆነ ጉዳያችን ላይ مسألة حياة وموت የህይወትና የሞት ሽረት ጉዳይ الكلام ده مش هزار مش تهريج مش ይሄ ቀልድ አይደለም ያሾፍን የቀለድን አይደለም هزار ولا كلام فيه لف ولا دوران ምንም አይነት እንዲ ወዲያ ምንልበት ወይም ወዲያ ምናረገው ነገር የለም يا ابيض يا اسود ወይ ጥቁር ነው ወይ ነጭ ነው مفيش منطقة رمادية هنا በመሃል ምንም አይነት ግሬ ነገር የለም ምናልባት ጥቁርና ነጭ የተቀላቀለበት አመዳማ ምንለው ነገር የለም الكلام ده ينعيش بكرامة وناخد حقنا ወይም በክብር ሞተን ሐቃችንን እናስመልሳለን ሐቃችን ነው የሚሉት አስቡት حقهم وبس يعني مش حق اثيوبيا مش حق الناس الاخرين هذا العقل الفاسد يعني ايه እንደዚህ አይነት አይምሮ ነው ያላቸው አይገርም في مية النيل በናይል ውሃ ላይ ينموت وين نموت وبكرامة بكبر نموت ما عندناش مشكلة نموت من شكر الله مموت اما نموت من اجل الدفاع عن حقوقنا ነገር ግን ወይ የመብታችን ጉዳይ ላይ መብታችንን እየወሰድን እንሙት في مياه النيل በውሃችን ላይ በናይል ውሃ ላይ احسن من نموت من العطش ተጠምተን ከምንሞት ይሻላል لو متنا من العطش በጥማት ከሞትን وسيبنا الدنيا كده ዱንያን በዚህ መልኩ በጥማት ለቀናት ከሄድን በጥማት ምክንያት ሞተን ይህችን ዱንያ ከለቀቅናት ده اسمه موت العار ይሄ ደት ሞት ነው موت الذلة የዝቅጠት ሞት ነው موت الهوان የፈሪ የውዳቂ ሞት ነው وده عمره ما يحصل للشعب المصري ይሄ ደግሞ በፍጹም ለግብጽ ህዝብ ሊሆን አይችልም ده عمره ما يحصل ይሄ በፍጹም እድሜ ልካችን ይደርስ አይችልም عمره يعني ما قالوا هذا لما استعمرهم انجليز ولا قالوا هذا لما استعمرهم فرنساي ولا قالوا هذا لما استعمرهم الاتراك ولا العرب ولا الاحباش ولا النوبي وكذا ما راح جاء الا واستعمر مصر ما نجد ولا هذه النشوة التي الآن نسمعها من رجيلات هؤلاء الرجاجيل يعني نزي وندوندرد يالو بك بيلو أحمد موسى جني فوسا منام بك يالو متو ميچوهبن بمولو يا ግብጽ ያ ሁሉ ሀገር ሲወራት ማንንም ሀገር ያልገዛት የለም አይደል መለስ ብላችሁ አንድ ቪዲዮ ነው ግብጽ የገዛትን ስንት ደግሞ አንዳንዱ ሐክሱስ 1000 ምናምን አትራክ ይሄን ያህል ፋርስ ይሄን ያህል ገዟቸው የመጨረሻ ትንሽ የገዛቻቸው ፈረንሳይ 3 አመት ነው ምናምን ሚገርም ሀገር ነው ግን ይሄን ወንድነት ይሄንን እንትን ኪታ መጡት በተለይ ኢትዮጵያ ላይ
ታላቅ የምስራች ለቤት ፈላጊዎች በሙሉ የመሃል ከተማ መዳረሻ በሆነችው ለቡ መብራት ኃይል በምናስገነባው ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ቀድሞ ለተመዘገቡ 20 ሰዎች እስከ 35% ቅናሽ ማድረጋችንን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። ምን ይሄ ብቻ! በዚሁ መንደር ውስጥ ማራኪ የተፈጥሮ እይታን ከሲቲቪው ጋር እንዲሁም ያለምንም ሽፋን በቂ የተፈጥሮ ብርሃንን የሚያገኙበት ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ቤቶችን በ8% ቅድመ ክፍያ ብቻ ከሁለተኛ ፍሎር ጀምሮ እንደ ምርጫውም የሚያገኙበት እርሶ 40% ብቻ በ3 ዓመት መክፈል ከቻሉ እኛ ደግሞ 60% የባንክ ብድር አዘጋጅተናል። እንዲሁም በልዩነት ለ20 ደንበኞች ባዘጋጀነው ታላቅ ቅናሽ እንዲስተናገዱ አሁኑኑ خلاص على اثيوبيا فقط عندكم رجولة يعني فين انتوا وجيرانكم اللي تعبث فيكم እነዚህ በጎረቤቶቻቸው የሚቀልዱባቸው የሚጫወቱባቸው በሙሉ የት ሄደው ነው ኢትዮጵያ ላይ ብቻ እንደዚህ አይነቱ ድንፋት አይገባኝም። أنا لا حننكسر ولا عمر الشعب المصري قبل العار. ስለዚህ አንሰበራትም። እንደገና የግብፅን ህዝብ ለውርደት አሁንም አንፈቅድለትም በለው። العار ده غير موجود في قاموس الشعب المصري. ውርደት بجبس حزب ديكشنري يلم. طيب فين العار عندما استعمرتك بريطانيا لكم مدة؟ فين العار لما راح غزاك الهكسوس؟ فين العار؟ وعار وعار وعار. انت في عار اصلا لما دخلت اليمن وغلبت وسلمت كم 30,000 جندي ولعبت فيك اسرائيل يعني خلينا يا أخي بلاش هري كما يقول السيسي. سيسي اندالو ይሄንን ወሬ ተው ብሎታል። ወሬ ዝም ብሎ ወሬ ቀደዳት ተው እና እነዚህ ሁሉ ሲገዙ የት ነበርክ? ጥያቄው ይሄ ነው። احنا شعب حر. እኛ ነፃ ህዝቦች ነን። بس استعمرونا شوية كذا 8 دولات أو دويلات بس. احنا شعب عزيز، احنا شعب كريم. إنيا غير حزبنا، إنيا شار حزبنا، إنيا جغنا حزبنا. مصر قبس أنا مش ضد التنمية والله العظيم. أنا بفصوم بإثيوبيا لمات لاي منهم ችግር የለብኝም والله العظيم بس بلا مويه بلا سد يعني بس اهم شيء قدم ساتقدموا وها ساتتقموا لا تزرعوا ولا تشربوا بس عيشوا كذا فقراء وكذا نحن ما عندنا مشكله معكم. እንደዚህ ነው ሚለን خرابيط. واعتقد اللي عمل ولا مصر ضد التنميه. انا مصري، انا بتكلم كمصري كمواطن. እኔ እንደ ግብጽ እንደ ሀገርም በኢትዮጵያ ልማት ችግር የለባትም وعندي استعداد اموت من اجل الدفاع عن حقوقنا في مياه النيل بس ما موتش من العطش. ግን በጥማት ልሞት ግን ዝግጁ አይደለሁም። ለሀገሬ የተከላከልኩኝ በዚህ ውሃ ጉዳይ ጦርነት ውስጥ ገብቼ እሞታለሁ። انتهى السد يا حبيبي، انتهى. فين تحارب؟ وين تحارب يا أخي؟ اجلس واشرب ما وصلك يا أخي. يدرسن وسده تطا. الحمد لله سد النهضة مليان وسد العالي مليان للكل لولاچنم يبقى وهان يالن الحمد لله. وموت والعار ركبني. لكن التنمية يا جماعة أنا بتكلم عنها التنمية. ስለዚህ እነሱ የሚናገሩት የልማት የምናምን አቅጣጫ የሚሉት ነገር እኛ ችግር የለብንም፣ ግን እኛን ውሃ እንዳያስጠማ بشرط التنمية لكل الأطراف، ما تبقاش التنمية من جانب واحد بس. ግን ይህንን የልማት እንትን በጋራ ነው የምናደርገው يعني لازم يشترك في التنمية حقنا. يعني لازم يشترك راسه መጥቶ ግድቡ እንዴት ነው የሚሰራው፣ ውሃው እንዴት ነው የሚወጣው ምናምን መፍቀድ አለበት። ما هو لو تنمية من جانب واحد بس يبقى دي أنانية ودي لبتشاتشو እናደርገዋለን ካላችሁ ይሄ እኔ ማለት ነው ወይም ጉራ ነው ለእናንተ። لكن احنا نسوي سد العالي لوحدنا ما عندنا مشكلة.
እኛ ብቻችንን አስዋን ግድብ እንሰራለን ችግር የለውም نودي المياه الى ايش اسمه نوصله الى صحراء سرابيوم ولا صحراء النقب وكذا ما في مشكله نبني مدينه جديده نوصل لها المياه ما في مشكله ግን ኢትዮጵያ ሲሆን ግን ኖፕ እንደዛ አይሆንም وحاديه ብቻችሁን አይሆንም وحاديه يعني በጠረፍ ለብቻችሁ በሆነ አይችልም احنا لا نقبل ده ያንን አንቀበልም مصر طوال السنين اللي فاتت اتبعت اسلوب الدبلوماسيه እስካሁን ድረስ ግብጽ ይሄ ግድብ ላይ የተከተለችው የዲፕሎማሲ መስመር ነው الدبلوماسيه الهادئه በጣም ዝግ ያለ ዲፕሎማሲ الدبلوماسيه المحترمه ክብር ያለው ዲፕሎማሲ حطت قضيتها امام المجتمع الدولي ዓለም አቀፉ በሙሉ ህብረተሰብ እንዲያየው ጉዳዩን አድርጋለች انتهجت سياسه التفاوض እስካሁን ሄደችበት ሂደት የውይይት መስመር ነው حتى اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي رغم تصاعد التعنت الاثيوبي የኢትዮጵያው አቋም በእብሪት በእንቢተኝነት እየቀጠለ ቢሆንም ما زالت مصر حتى الآن ግብጽ እስካሁን ድረስ رابطة الجأش ጉዳዩን በትዕግስት ይዘዋለች ومتمسكة بالتفاوض በውይይት ብቻ للوصول إلى حل عادل ومرضي لكل الأطراف ፍትሃዊ የሆነ ሁሉንም የሚያስደስት ግን ውሃ ማትጠቀምበት ማለት يعني يرضي الجميع معناه أنك تبني السد بلا مياه بلا ماء لا يكون فيه مياه لا ملء الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا يحفظ حقوق الجميع يقولون حق يطبق كيف يكون يعني يحفظ كل الحقوق وأنت ترضى بكل المياه عندك احنا مش هنتنازل يا جماعة كلنا وها كلاك هتشوت كالو إنيا من وها يزنوا ህዳሴ ግድብ ላይ መብራትም ምን ተጠቀመው ወይም ሌላ እርሻም እንኳን እንጠቀም ብንል ምን ውሃ ይዘን ነው ሁሉንም ውሃ የኛ ነው ካሉ እኔ ማይገባኝ የተጣረሰ ሐሳብ ይሄ ብቻ ነው احنا قلنا ايه نموت እንሞታለን من اجل مياه النيل ለውሃ ለናይል ውሃችን ስንል حقوقنا في مياه النيل በውሃ ሐቃችን ላይ واشرف واكرم لنا ان نموت من اجل الدفاع عن حقوق مياه النيل በውሃ ላይ መሞት ያለብን ለክብራችን ለማንነታችን ስንል ነው والكلمه دي بقى احط تحتها مليار خط احمر كده ከዛ እዚህ ላይ ሚሊያር خط ان شاء الله خط تريليون خطوط يعني ما في فايده عند يتشاون ያልኩት ላይ 1 ቢሊዮን ቀይ መስመር አስምሩበት ብሏል 1 ቢሊዮን يعني ما وصل إلى الآن يا أخي خط مصري خطوط وخط السيسي وخط اللي قبله واللي بعده واللي كذا إيش الخطوط هذه من أين سنت مسمرنا يا سمروت زي الخطوط الحمراء أي مسمر مية النيل بالنسبة لنا أنا بتكلم على الشعب والدولة المصرية أنا عون سلا حزبنا ما وراو نا سلا جبس منقستنا مصر ده خط أحمر يا أي مسمر خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه أي مسمر متقات ما يفكر لن نسمح به عن فكدم ومصر لن تسمح لكن مصر ما زالت تضع الأمور في نصابها نجرجر أهونم زميالنا نجاروتشن وده تكلنيو مسمر ليه ما تقولش لالو بلنو مصر ما زالت متمسكة بخيار التفاوض أهونم بمرجع يازنو وييتن بتشانو ومتمسكة بتدخل المجتمع الدولي يعلم أكف بداوست الكان ديجابا ويالنو اللجنة الرباعية حسب الاقتراح السوداني اللي تضامنت السودان مع مصر فيه እንደዚሁም ሱዳንም የምታስበው እንደዛ ነው እንደኛው ነው የተለያዩ አካላት መተው ጉዳዩ ላይ እንዲያዩልን ነው وطلبت اللجنة الرباعية المجتمع الدولي የዓለም አቀፍ ህዝብ
ዳኛ አራት ምናምን ሆነው የአፍሪካ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት አሜሪካ ምናምን ሆነው እንዲዳኙን ነው يقول كلمته እነሱ ሐሳባቸውን يتدخل ይግቡ ጣልቃ ይግቡ وصول الى اتفاق ወደ ስምምነት እንምጣ اعتقد ان انا اقول بعض كلمات اتقالت النهارده لسه قبل الهوا አንዳንድ ከተባሉት ንግግሮች አሁን በቅርቡ ባየር ላይ ከዋሉት ውስጥ አንዳንዱን ላምጣ تكشف تعنت الجانب الاثيوبي የኢትዮጵያውን ማንነት የሚያጋልጥ وان اثيوبيا بتحط ظهري للحيط በቃ ብትፈልግ ወደዛ ዙር ብላ ጀርባይን ለግርግዳ ለማለት ባዶ አስቀርታኛለች ማለት مفيش حل ምንም ውጤት የለውም مفيش حل بقى ما هو ينموت يعني መሞት ነው በቃ ሞተናል مسألة هنعيش بكرامة ወይ በሰላም እንኑር ወይ በክብር እንኑር ወይ نموت الملء الثاني لسد النهضة في آخر كلام طلع النهاردة على لسان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أمام جمرو كولتنياو موليتم جمرو كزام بوالا ያለው ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳቤን ስሙት البرلمان الأثيوبي እንደዚሁም የኢትዮጵያን ፓርላማን ስሙት الراجل قال كده النهارده أمام البرلمان الأثيوبي الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل بك يا موليتوቹ ሂደቶች ده بيكشف تعنت الجانب الأثيوبي ጥሬላቸው ሁሉም በሰላም ይሞላሉ ምንም ይያሉ ነው የሚያወሩት ምንም እንግዲህ ይሄ አንዱ ጩኸት ነው ታላቅ የምስራች ለቤት ፈላጊዎች በሙሉ የመሃል ከተማ መዳረሻ በሆነችው ለቡ መብራት ኃይል በመናስገነባው ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ቀድሞ ለተመዘገቡ 20 ሰዎች እስከ 35% ቅናሽ ማድረጋችንን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። ምን ይሄ ብቻ! በዚሁ መንደር ውስጥ ማራኪ የተፈጥሮ እይታን ከሲቲቪው ጋር እንዲሁም ያለምንም ሽፋን በቂ የተፈጥሮ ብርሃንን የሚያገኙበት ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ቤቶችን በ8% ቅድመ ክፍያ ብቻ ከሁለተኛ ፍሎር ጀምሮ እንደ ምርጫውም የሚያገኙበት እርሶ 40% ብቻ በ3 ዓመት መክፈል ከቻሉ እኛ ደግሞ 60% የባንክ ብድር አዘጋጅተናል። እንዲሁም በልዩነት ለ20 ደንበኞች ባዘጋጀነው ታላቅ ቅናሽ እንዲስተናገዱ አሁኑኑ